यो रेकर्डिङ चाहिँ नाटीको बर्गलरी अथवा चोरी सम्बन्धी टेक्निकल टर्म्सहरू हो। ब्रेक इन फोड्नु अथवा चोर्नु, पर्यटक टुरिस्ट, सस्पिसियस शङ्कास्पद, हलवे हलवे अथवा प्यासेज अथवा बाटो, थैली वालेट अथवा पर्स, यात्रु चेक ट्राभलर्स चेक, आई एम अफ्रेड मलाई खेद छ, इन्स्योर्ड बिमित, यात्रा बिमा पत्र ट्राभल इन्सुरेन्स कार्ड, राजदूतावास एम्बेसी, सेक्युरिटी गार्ड सुरक्षाकर्मी, एक्सिडेन्ट दुर्घटना, ड्यामेज क्षति, स्क्रैच कोतार्नु अथवा कोतारिएको, गृह व्यवस्था विभाग हाउसकिपिङ डिपार्टमेन्ट, प्रबन्धक म्यानेजर, रिपोर्ट प्रतिवेदन, कपी प्रति, क्लेम दाबी, इन्सुरेन्स कम्पनी बीमा संस्था।